Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa minha bayanul qaulaini wal wajhaini wat tariqaini wan nafsi wa maratibil khilafi quwwatan wa dha'fan fil masaili fi jami'il halati bi khilafil muharrari fataratan yubayyinu nahwa as-sahih qaulaini wa adhara al-wajhaini wa taratan la yubayyinu nahwal asahi wal adhari fahaisu aqulu fil adhari awil mashhuri faminal qawlaini awil aqwali li Syafi'i radhiyallahu anhu fa in qawiyal khilafu li quwwati madrakihi qultu al adharu al-mush'iru bi dhuhuri muqabilihi wa illa fal mashhuru al-mushhiru bi gharabati muqabilihi li dha'fi madrakihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan sebahagian daripadanya mutiara-mutiara yang indah. Wa minha, dan sebahagian daripadanya nafaisul mustajadat. Bayanul qaulaini, itu menyatakan qaulaini, dua qaul. Itu menyatakan qaulaini, qaulain, dua qaulain. Wal wajhaini, dan dua wajhain, menyatakan dua wajhain, dua wajah. Wat tariqaini, dan menyatakan dua tariq. Wan nafsi, dan menyatakan nafs. Wa maratibil khilafi, dan menyatakan martabat khilaf, dan menyatakan martabat khilaf. Kuwatan wa dha'fan, nisbah kuat dan nisbah lemah. Fi masaili, pada segala masalah, pada semua masalah. Nyan ban kah fi jami'il halati, pada sekalian keadaan. Pat teman kepenyata fi jami'il halati, pada sekalian keadaan. Bi khilafil muharrari, dengan sebalik kitab muharrar, dengan sebalik kitab muharrar. Fataratan, maka satu kali. Yubainu, itu mempunyata ianya muharrar. Nahwa asahil qaulaini, akan seumpama asah daripada dua buah kaul. Akan seumpama yang asah daripada dua kaul. Wa adharal wajhaini, dan mempunyata akan seumpama adhar daripada dua wajah. Wataratan, dan pada satu kali. La yubayyinu nahwal asah wal adhar, itu tidak mempunyata, dan pada satu kali tidak mempunyata ianya muharrar akan seumpama asah wal adhar, dan akan seumpama adhar, dan akan seumpama adhar. Kah? Ya, ban. Kalian kitab bantuan ni betul. Kah? Jadi bahagian daripada yang dijampu oleh Imam Nawawi ke dalam kitab
mukhtasar daripada Muharrar, itulah yang dicampu oleh Imam Nawawi, getamah oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhajut Talibin. Bahagian daripada Nafaisul Mustajadat, na padu-padu boh mutiara yang indah, mutiara yang elok. Sebahagian daripada Nafaisul Mustajadat, itulah Imam Nawawi menyatakan qaulen, menyatakan wajhen, menyatakan tariqen, dan nas dan martabat khilaf pada sekalian keadaan, pada semua keadaan. Jadi salah satu keistimewaan ataupun Nafaisul Mustajadat yang ditamah oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj adalah oleh Imam Nawawi dijelaskan nepunyata qaulen. Kiban makna nepunyata qaulen oleh Imam Nawawi nepunyata yang bahawasanya pendapat tersebut nyo daripada qaulen. Daripada qaulen. Jadi gepe jelas. Makanya malam nyo getanyo kata tamong ke dalam istilah minhaj. Istilah-istilah di dalam kitab Minhaj. Nyo berarti zabit oleh Imam Nawawi, hinolah patokan ji untuk ukur untuk seandainya merumpok nyo hinolah patokan ji mandum. Istilah ji ditakun rumus ataupun istilah yang neba oleh Imam Nawawi. Makanya dipegang oleh Imam Nawawi sebahagian daripada Nafaisul Mustajadat itulah penyata qaulen. Gepenyata qaulen. Mana gepenyata qaulen? Oleh Imam Nawawi tinu pegat nyo pendapat daripada qaulen. Kemudian wajhen juga lagi kan. Nyo berarti nyo daripada dua wajah. Berarti nyo pendapat daripada dua wajah. Gepegah dan tariqan turuk. Juga nyo penyata. Makanya nas dan martabat khilaf nyo mandum gepenyata. Kiban penyata martabat khilaf. Kayo kan? Kiban penyata martabat khilaf. Makna khilaf ini adalah mukhalif. Mukhalif. Makna mukhalif puta. Itulah mukhalif yang lawan kayo kan? Mukhalif yang berbeda. Makanya penyata untuk martabat mukhalif. Martabat pendapat yang sebalik daripada pendapat yang kuat, mukabil daripada pendapat yang raya. Penyataan tu. Ya. Dengan pu penyata, katakanlah nanti kiban lagi ibarat. Punya tekedi bak qaulen tu, pukul ngadhar, pukul masyhur. Punya bak wajhan tu, pukul dengan asah, pukul dengan sahih. Nyan makna ji penyata. Makanya aku nisbah kuat dan nisbah pada masalah-masalah. Ini penyata mandum oleh Imam Nawawi. Pada sekalian keadaan mandum. Jadi ubena untuk mengenai tentang masalah pendapat oleh Imam Nawawi yang bab masalah tersebut nak terjadi khilafiyah. Apakah khilafiyah itu pada pendapat imam? Apakah khilafiyah itu pada pendapat sahabat? Ataupun khilafiyah itu terjadinya pada pendapat imam yang dihikayahkan oleh sahabat? Berarti berbeza bab hikayah. Bab hikayah pendapat imam. Maksud long sahabat Imam Syafi'i. Lo hikayah pendapat Imam Syafi'i mana? Nah sahabat yang lain hikayah pendapat Imam Syafi'i mana? Makanya gepenyata mandum tu. Gepenyata mandum. Ya, makanya hana getinggai musabah pi. Nyo bahagian daripada Nafaisul Mustajadat. Sebalik kita Muharrar tunggu. Makanya dalam kita Muharrar menyatakan kita Muharrar nyo hana patokan khusus. Sehingga anda pegang no fataratan maka satu kali gepenyata ianya Muharrar akan supaya asah qaulen. Jadi dalam kitab Muharrar menyatakan dalam kitab Muharrar sigaga mana? Getulis nak asahu qaulaini, sah-sah daripada dua kaul. Jadi hana zabit tertentu. Kadang-kadang kepegah nyan asahinan. Nyan adalah daripada dua kaul. Berarti daripada dua kaul adalah daripada pendapat Imam Syafi'i. Tapi ni ibarat ngasah. Kayo kan? Maka kepenyata mati asahnya daripada ni. Daripada kaul. Artinya daripada pendapat imam. Ya, karena ataikun akwal, nyo adalah akwal Imam Syafi'i. Qaulan Imam Syafi'i. Nak kailan. Jadi maksud buno kena dalam berhati gepenyata qaulan
awatan pendapat yang kuat itu nyo kepenyata nyo daripada pendapat kuatnya. Daripada terjadi khilafiyah haji. Daripada dua buah kaul. Berarti kaul imam. Ya benar. Jadi munyo dalam kitab muharat sigaga untuk muno. Ya gu penyata, kita penyata asah. Mak asahnya gu pegah. Yang asahnya adalah daripada pendapat yang rajih daripada dua buah pendapat kaul. Adalah pendapat imam. Nampak menunggu? Pada menancit pada satu kali nu pegah azhar wajahan. Berarti pendapat yang rajih daripada wajah. Kengka menyatakan kan hana sabah tabit. Asah minal qaulan, azhar ka minal wajahan. Jadi hana tabit tertentu di dalam kitab muharat. Terkadang cik hana penyataan tak apa. Kiban asah yuklihnan. Dalam kitab muharat itu fil asah. Fil azhar ibarat. Yang asahnya hana depu. Yang pu asah daripada qaulan, pu asah daripada wajahan. Hana depu dia. Pu asahnya khilafiyah yang terjadi bab pendapat imam ataupun asahnya khilafiyah yang terjadi bab pendapat sahabat imam. Hana depu. Hana penyata depu. Ladam nanti ke penyata. Tapi hana zabit khusus. Pak dah depu cik yang pendapat imam dengan pendapat imam kadang-kadang tulis. Tahu asahu qaulan. Berarti mufhum ni yang asahnya adalah daripada qaulan. Berarti yang pendapat asah mari pendapat yang rajih. Pendapat rajih apa ni? Daripada dua buah pendapat imam. Menancikkan azhar minal wajahain. Azhar wajah ini. Jadi masuk azhar wajah ini tau pendapat azhar, pendapat yang kuat. Daripada apa pendapat azhar? Daripada khilafiyah bak sahabat. Dua buah pendapat sahabat. Ya. Jadi dalam kitab muharar nyo hana zabit tertentu. Sehingga ladam-ladam gepunyata berarti nyo pendapat sahabat. Ladam-ladam hana gepunyata. Tapi munyo di dalam kitab Imam Nawawi, kitab Minhajul tadi, nyo gepunyata mandum. Berarti guna penyata bayanul qaulani. Pemana bayanul qaulani? Nyo kepegah. Hai, nyo berarti pendapat yang kuat. Daripada yang pendapat yang kuat? Daripada qaulan bah. Kepenyata mandum. Nyo pendapat yang kuat. Daripada wajahan bah. Nyo pendapat yang kuat. Daripada turuk bah. Mana turuk putar pun. Kerana khilafiyah yang terjadi bak hikayah pendapat imam. So hikayah. Ashab imam. Sahabat Imam Syafi'i. Ini pegah. Nanti martabak khilaf. Martabak khilaf. Ini pegah. Kibar martabak khilaf. Nanti lagi contoh untuk ukur-ukur. Kan? Berarti nyo khilaf ji. Mukabil ji. Berarti nyo lemuh tak dalil. Benar. Maka yang nekun martabak khilaf tu. Nisbah kuat dan nisbah daif pada segala masalah-masalah. Makanya lagi yang ku. Nyo perlu tak ingat ile. Kayo kan? Watai gekun dengan qaulan buno. Kayo kan? Ataupun akwal. Hai buno punya qaulan kena dua boh. Kayo kan? Dua boh pendapat. Dua boh pendapat imam. Munyo akwal beberapa pendapat imam. Yang ingat mentang munyo qaulan tunggu. Qaulan ataupun akwal yang maksudnya adalah qaulan ataupun akwal Imam Syafi'i. Kaile. Namun pemlainan. Kemudian menancit itu. Watan ni ibarat ukur. Toh? Wajahan ataupun aujuhin. Kayo kan? Aujuh. Yang makna aujuh toh? Pendapat sahabat. Pendapat sahabat. Pendapat sahabat. Yang genisbah kepada madhab imam. Pada madhab Imam Syafi'i. Apa maksudnya? Oleh para sahabat. Ada kalanya mereka itu mengistimbat hukum daripada kaedah-kaedah Imam Syafi'i. Nyagukan pendapat wajahan ataupun pendapat aujah nanti dibet lebih berapa pendapat. Munya dua bah kun dengan wajahan. Munya kal hebah nanti ataupun lebih banyak kun dengan aujuh. Aujuhin. Kaileh. Nyo. Gebetibit. Keluarkan hukum. Le sahabat Imam Syafi'i keluarkan hukum diganya berdasarkan daripada kaedah imam. Berarti pakai metode kaedah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i imam mujtahid mutlak. Iganya nak pegat kaedah undang-undang untuk mengeluarkan satu hukum. Maka oleh sahabat imam bunuh itulah bukan ashabil wujuh. Jadi oleh urungan gecok kaedah Imam Syafi'i pakai untuk mengeluarkan hukum. Ba hadis ataupun ba ayat. Pakai kaedah Imam Syafi'i. Maka budah urungan itu maka ianya terpegah bila
untuk ukur nak penjelasan lebih panjang lebar. Jadi mesti dalam tidra urang, dalam tidra urang gaknya mengeluarkan dua buah pendapat. Nya bisa jadi wajahan juga. Makanya kadang-kadang tunggu wajahaninya dua buah wajahnya munculnya bagi tidra urang. Tidra sahabat. Kadang-kadang wajahannya wajahan bunuh dua buah pendapat munculnya daripada dua orang sahabat. Makanya nyo hana ternafi. Yang keadaan aku menangkit yang kelihatan budak-budak tu turuk penyata turuk begah tarikan. Kayo kan penyata tarikan. Pemata tarikan. Tarikan adalah ikhtilaf sahabat bahikayah mazhab. Jadi oleh sahabat Imam Syafi'i gaknya berbeda pendapat dalam menghikayah pendapat imam. Oleh Imam Syafi'i ni pegah meno ke sahabat ilong nak dengar Imam Syafi'i pegah meno. Dia sahabat lain ilong nak dengar meno. Makanya ikhtilaf ashab pada hikayah mazhab untuk lebih jelas hukum untuk bab masalah mengenai tentang mazhab yang juga gepunyata. Gepunyata. Nampun kuliah nale. Makanya man nyo tablo ku mahai karena le tajilid ji. Nyo tolong baca dalam kitab Al-Ijtihad fi Bayani Istilah Minhaj. Jadi hino nak jelaskan, secara jedakeun detail ji lah. Sama dengan nyom nai kiban ka. Nak pertanyaan? Nyo patut sabar nyo sabar kaitan mon dalam istilah. Nyo ka penting. Mupom masuk ke penyata wajahan. Ke penyata kolen na mupom. Yang beda dengan muharrar na mupom. Munyo dalam muharrar nyo tak pegah secara keseluruhan. Dalam muharrar tungku natid oleh Imam Rafi'i digaknya ke penyata kaulen. Natid ke hana. Cuma hana ketentuan pukul tertentu. Cuma kepegah sagai itu nyo asah daripada kaulen. Azhar daripada wajahan. Kadang-kadang tu sesuai lagi ibarat Imam Nawawi mesti azhar minal kaulen, asah minal wajahan. Jadi orang hotel kepenyata tu minal wajahan pun wajahan ini gekun ataupun aujuhi kayo kan. Yang menandakan pendapat yang kuat likat yang kuat daripada pendapat musuhun aujuh. Berarti daripada pendapat sahabat. Menyagukun benda pukun azharu pukul kaulaini ataupun aqwali yang berarti penyata yang mana pendapat yang kuatnya daripada imam. Hana patokan kepada asah dengan azhar. Nya ada debu itu yo. Muncul dalam muharat tanda kalan yang berarti asah ada sahabat. Ada debu. Azhar ataimu hana debu. Munya hana gekun kaulaini dengan wajah ini. Nya hana kun tadi kai ni ada debu itu yo. Makanya hana zabit khusus di dalam muharat. Kadang-kadang nak punya ta'uhnya kaulen. Nyo pendapat daripada pendapat imam. Nyo yang kuat daripada dua buah pendapat imam. Nyo yang kuat daripada dua buah pendapat sahabat. Nyo yang kuat daripada dua buah hikayah yang ikhtilaf oleh sahabat. Kayo kan? Kadang-kadang cik hana kepeta lagi ketulis itu asah, fil asah. Asahnya mudah. Pukul hataimu pukul ada debu dia. Sebab hana kepegah. Hana kepegah. Hinan lah beda. Tapi punya di dalam kitab Minhaj Imam Nawawi, nyo fi jami'il halati. Pada setiap keadaan, semua keadaan yang terjadi khilafiyah, maka gepunyata. Gepegah pendapat yang kuat, kemudian pendapat yang kuatnya gepegah daripada nyo dari pendapat imam. Daripada dua buah pendapat imam. Nyo daripada dua buah pendapat sahabat. Nyo daripada dua buah hikayah sahabat bab pendapat imam. Nya hino beda antara muharrar dengan minhaj. Makanya nyo kun istilah minhaj. Munyo kamu pun istilahnya tunggu, nyo getaya untuk tetabut uku kamu pu atau kelang kitab fil asah. Fil asah. Maka pun nyo dia putar ada fil asah. Maka nyan adalah pendapat ashab. Karena ada ketentuan uku. Tekun tu fil asah putar. Tekun fil azhar nyan adalah pendapat imam yang akan pegah. Taban tu di dalam minhaj nyo boleh perhatian lop. Ladom nyo tak cok bak boleh. Peti azhar mesti. Ladom
Yang lagu kun cuma adhar. Fil adhar ada kun. Alal adhar. Nya ladum. Ka. Ladum memang kun. Adharul qaulaini. Ada lagu kemenan. Ya, makanya yang gukun dengan tu gume qaulaini, watagi ibarat dengan tu azhar ataupun masyhur yang nagukun qaulaini, minal qaulaini nyona 20 sabah tempat. 20 sabah tempat yang memang ni ibarat dengan qaulaini. Ya, 20 sabah tempat. Ya. Nyot wan. Berarti istilah-istilah yang lainnya memang atas kepegang Imam Nawawi. Yang patokan Imam Nawawi. Nya untuk ngena sabah kemudian sabah undang-undang untuk atau ke mandum kitab kan asal kitab kan. Dalam kitab-kitab yang lain berlaku sih. Munyo kitab-kitab ganyan yang lain munyo takalan munyo hina kan khusus istilah minhaj. Mungkin menyelang kita yang lain tu pada takalan pun dah memang gedabit khusus. Tapi biasa je sama. Lalu kita lain bukan istilah mazhab malah bukan istilah mazhab. Istilah mazhab. Istilah mazhab ke yang pegang Imam Nawawi. Menyukai Imam Nawawi pegang berbeza tu. Berarti munyo takalan mana munyo dikedi memang oleh Imam Nawawi. Munyo Imam Nawawi yang garang. Kau kan? Kitab memang kata kitab Imam Nawawi. Maka bisa jadi lagi yang pegang lagi undang-undang la minhaj. Tapi menyukai kata Imam Nawawi hanya tercop pedokan. Ya, karena bahkan beda anda. Beda. Nyo yang pegang hino, nyo kadang telaklah istilah minhaj langsung. Munyo istilah minhaj, maka berlaku le nyo dalam minhaj. Man untuk kitab ganyan yang lain kitab Imam Nawawi yang lain kiban. Boleh jadi lagi nyocit dia pegang ibarat di. Ataupun istilahnya dipakai. Tapi munyo tacok kitab yang lain yang ke atas Imam Nawawi, nyo hanya tacok pedoman. Apakah hanya tacok pedoman? Beda. Beda. Kena sering dah rumpok kena yang di dalam hai yang kali tabuk di dalam kitab yang Nadut Talibin. Awate di dalam kitab Nadut Talibin ke berasah na. Masah munyo tacok Islam Imam Nawawi munyo asah sepo pendapat. Pendapat sahabat. Nyata-nyata dia awate dalam lama hari kakak pendapat sahabatnya. Ka pendapat umum. Berarti yang layak sampainya azhar adapun masyhur. Ya, makanya hanjut dah pakai betulnya istilah mazhab, tapi istilah mazhab yang dicetuskan oleh Imam Nawawi. Makanya Imam Nawawi kan termasuk mujtahid tarjih. Ya. Oleh pada draw likutnya yang pertama Imam Rafi'i. Ya. Iban? Pendapat-pendapat ni. Maksud ji? Nak dengan istilah-istilah lagi nak kita pakai ketentuannya ni. Lama hali no. Punya lama hali katnya tungku mahali sepo kita syarah. Karena katnya ke syarah kitanya, berarti dia pun sesuaikan. Mungkin syarahnya ipun daripada matan. Makanya nanti kita yang lain itu lagi contoh ditakun lagi contoh tolong yang syarah Kandul Raghibin. Murni mutaji. Tengok kan? Murni pula nihayah. Yang memang karena agaknya pensyarah, kata pensyarahnya ikut jalur matan. Yang sama pada mandi. Man kan orang yang pegang istilah. Karena kan urung syarah tagap. Jadi ikut tagap. Makanya rata-rata kitab lagi pegang penuh betulnya istilah dalam mazhab angka yang dicetuskan oleh Imam Nawawi. Mempunyai kitab Imam Nawawi. Contoh mesti cocok kitab kitab mesti segala muharar khulasah. Yang kiban dan cocok pedoman lagi. Hanya salah kerana yang pegang undang-undang yang salah. Untuk kebitai bag dia. Mu dalam muharar matang hanya cocok pedoman. Asah dalam muharar yang ditakun yang pendapat sahabat hanya. Kecuali kau pegang asahu wajahaini. Yang baru terpegahnya asahnya daripada sahabat. Azharu qaulaini. Yang baru je. Ataupun je. Mubalik lagi istilah Imam Nawawi. Asahu qaulaini. Munyo le Munawi munyo asahkan qaulain yang aku pakai. Kuat wajahain. Makanya hana je sebab patokan. Cuma patokan munyo dalam muharar kiban. Watai kau penyata baru ada puah.
tarjih. Gimana cara tarjih? Asahu qaulaini. Nyamuk pemaju. Yang pendapat asahnya adalah bermakna rajih. Yang kuat. Daripada yang kuat. Daripada dua buah qaulan Imam Syafi'i ataupun daripada beberapa pendapat Imam Syafi'i yang menang. Maka dia asahnya cuma hanya bermakna rajih tadi. Nampak? Azhar hanya bermakna rajih saja. Nyamunya dalam muharrar. Padahal kita ada puas ikut dikagak punya tak kecuali katanya. Sama tingkat dengan Munawi tarjih kena tidak ada puas. Tak ada orang bedakan nyok pendapat imam, nyok pendapat azhab, nyok pendapat hikayah azhab nyan baru okey. Memang punya dekat dia hana menang ke penjara. Ya. Makanya menyatakan di dalam kitab Minhajut Talibin, kitab Munawinya yang nagi ibarat qaulan ku 20 sah. 20 sabah. 20 sabah tempat. Ngom sabah kitab. Masa bawa kita 20 sah. Gimana lagi ibarat qaulan? Memang getuleh. Azharu qaulaini getuleh. Nak pula contoh. Lagi contoh tunggu. Bab zakat. Bab dah. Bab zakat. Wala yamna'uddin wujubaha fil azharil qaulaini. Gekun. Fi azhari qaulaini. Berarti legekun azhar. Walaupun azharnya memang kalau nak istilah baik Munawinya adalah pendapat imam, dia nak berah aku kan. Dia punya gekun azhar yang adalah pendapat imam. Tapi kepenyataan qaulaini azhari qaulaini. Kan berarti yang nak penyata qaulan langsung lagi kan. Nya 20 sahabat tempat. Kode je tulis. Ingat. 20 sahabat tempat. Ya. Yang tiga kunju. Ya. Angka yang kita ibtihadnya Encik. Yang dalam muharrar ulam minhajnya. Atau Encik Munawi kan halaman tu yang gak apa qaulan. Tapi kan karena patokan ku tu punya azhar yang detak qaulan ataupun daripada aqwal. Ya. Kah? Jadi munyo yang nak ibarat qaulan di dalam kitab Minhaj lebih kurang 20 sabah. Kaya enak. Kemudian lu kuat tegakkan qaulan nya depa pendapat. Pendapat imam. Kuat tegakkan dengan qaulan yang pendapat imam. Kah? Nya pendapat imam kiba pendapat imam. Ya, atau pendapat imam konyo na pendapat jadi na pendapat kadim. Ya, maka munyo nekun oleh Jamalur Ramli nyan ahwatai gekun qaulan nyan kadang-kadang dua buah pendapatnya pendapat jadi mandua. Kadang-kadang dua buah pendapatnya pendapat jadi mandua. Kadang-kadang dua buah pendapat tersebut pendapat kadim mandua. Yang tekun qaulan. Boleh jadi tekun qaulan dua buah qaulan. Kayo kan sebagai contoh penuh azhar daripada dua buah qaulan kayo kan. Yang boleh jadi dua buah qaulannya dua buah pendapat imam yang paling kuat di antara dua buah pendapat imam buno. Yang boleh jadi dua buah qaulannya pendapat jadid mandua. Boleh jadi dua buah qaulannya adalah pendapat kadim mandua. Kah? Boleh jadi sabah kadim sabah aja jadid. Makanya biar terkecah hendak. Berarti sama dengan tunggu pendapat imam Syafi'i pendapat jadinya dua macam. Dua macam. Pendapat jadi Imam Syafi'i dua boh. Atau patokan kadim menjadi kenyoba masalah fatwa Imam Syafi'i menyota di Iraq pendapat bu kadim menyota di Mesir jadi kan ke tempat boleh jadi orang di Iraq dua buah pendapat tak masalahnya. Ya, makanya gaya dah pegah. Ya kan? Menancit yang gepunyata aqwal langsung. Yang gepunyata aqwal langsung tunggu nyona 16 buah tempat. Yang langsung tulis mesti adharu aqwal. Nyona na 16 buah tempat. Ya. Yang langsung gepunyata aqwal. Lagi contoh masalah marhun B
Kenina contoh wa fi nufudil istiladi aqwalu i'taqi azharuha. Yang kun aqwal mah. Sabit pada tembus istilad itu beberapa aqwal. Azharuha nufuduhu min musir. Yang kun kagak pegang aqwal. Berarti yang nak sebut aqwal di dalam kitab Minhaj Imam Nawawi yang sungguhkan aqwal. Nyo 6 lebih kurang 16 berempat. Nama mandum cik. Ya. Kau ni malamnya ada sabar pergi. Yang penting bunga pom leh. Bunga pom. Kiban. Hah? Nak pertanyaan? Maksud penyata qaulan berarti penyata dua buah pendapat daripada imam. Ataupun untuk datang juga. Gepegahnya adalah pendapat daripada dua buah pendapat imam. Yang gepenyata. Kaya deh. Pu dari qaulan, pu daripada aqwal gepenyata. Nyo yang perlu garis bawahi. Qaulan ataupun aqwal yang lebih daripada dua, nyo adalah pendapat imam. Kamu apa? Pendapat imam. Gino yang boleh pegah yang terjah tahu. Imam Nawawi punya kan. Nyan Imam Nawawi pak gecok pendapat qaulannya. Pak gecok pendapat aqwalnya. Nah tinggal atalung pegah dasar-dasar pendapat Imam Syafi'i. Mupa maksud? Buna qaulan kenyo dua buah pendapat imam. Aqwal beberapa pendapat nyo dua buah pendapat imamnya pandai. Aqwalnya pendapat imam pandai. Makanya nyan merumpok di hai tungku pendapat yang atas dari imam nyan adalah atas gekalan atas geteliti bak kitab yang gekarang langsung oleh Imam Syafi'i. Yang kena kalon. Karena Imam Syafi'i kena karang kitab. Yang kita karangan Imam Syafi'i. Kalau dah pegah likut. Al-Imla. Yang kita karangan. Al-Imla. Mukhtasar Madani. Mukhtasar Buaiti. Nyo put boh nyo. Pondasi. Dasar kitab fikah. Kitab fikah tungku. Kitab ilmu fikah. Hino put boh. Apa boh nyo pondasi di. Makanya. Hinan di kalon. Imam Syafi'i ni kemuno, Imam Syafi'i ni kemuno. Berarti masalahnya Imam Syafi'i nak heboh pendapat. Hinallah nerumpak dua buah qaulan Imam Syafi'i, beberapa perkataan Imam Syafi'i hinan 4 hotel teliti ataupun hotel kalan di dalam kitab karangan Imam Syafi'i itulah termasuk al-imla. Ya, benar. Kah? Ataupun kan benar. Merumpak dua buah pendapat Imam Syafi'i, merumpak padu-padu buah pendapat Imam Syafi'i langsung daripada sahabat. Yang sahabatnya gedingo langsung baik Imam Syafi'i. Nampak? Tu bentayang tu. Imam Nawawi nu kupak gak kalan, pak kedepu gak yang pendapat dua buah pendapat Imam Syafi'i nya. Pak kedepu le Imam Nawawi nyan berarti nyan pendapatnya adalah daripada heboh pendapat Imam Syafi'i. Pak kedepu. Kemudian tu pertanyaan. Puna sabah masa kan? Mengai Murafi'i mentang gak yang 7 tahun betul. 7 tahun meninggal Murafi'i baru lahir Munawi kan? Kakaknya aku dah ikut. Baik sampai timbul pertanyaan tu. Hai lagi awaknya tanya. Onyo kemenan imita celah. Pu gak kata tajah kan mendapat ilmu nak godep. Je lagi kun. Nabi lagi yang buat nak udep Nabi je. Salu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang lagi kata sama lagi. Long sembahyang. Sama lagi kata kalau long sembahyang. Macam kalau Nabi sembahyang. Makanya ada kalanya buno kena kitab Imam Syafi'i, kitab kitab Al-Imla ataupun kitab yang sahabat Imam Syafi'i. Dah Mukhtasar Madani, Mukhtasar Buaiti. Gekenan gekalan. Otak kalan kena umat Imam Syafi'i berpendapat dua bah. Imam Syafi'i mendapat lebah. Jadi untuk kita tanya mengah cakap begah yang antina pandakah anda depu atau yang kuat tahana. Itulah Imam Nawawi mampu untuk mentarjihkan pendapat Imam Syafi'i di dalam mazhab. Mampu kita hakikatkan mazhab.
Ya, berarti nyo pendapat yang kuat Imam Syafi'i berdasarkan kata dalil yang gemar oleh Imam Syafi'i, kemudian dikalan oleh Imam Nawawi. Iban dalil ji. Dah pendapat kerana setiap hukum pasti ada dalil untuk masing-masing. Kemudian awate itulah namanya tarjih. Ayo kan? Di antara yang lebih. Ya. Makanya lumpah yang pertama langsung memang bak ketat Imam Syafi'i, gerumpok. Yang kedua, gerumpoknya adalah riwayat daripada sahabat Imam Syafi'i. Yang mana sahabat Imam Syafi'i kedengar langsung bak Imam Syafi'i. Nampak? Ya, hak kena pegang apa Imam Rafi'i. Kemudian turun-temurun dia talikut sampai teruk bak mujtahid tarjah le Imam Rafi'i kan kai Munawi aju. Nah herotik likut ngayo kan? Nak tinggal likut nunggu. Part yang likut. Part. Bak ma'zam azhab. Nak tinggal ma'zam azhab likut? Jadi ma'zam azhab, nyolong pegah hele. Imam Rafi'i ko nyong mujtahid tarjih. Imam Nawawi mujtahid tarjih. Antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi nyo na diselangi oleh mujtahid yang lain. Toh. Karena Imam Nawawi kecok bak Kamar Ruslan. Kemudian Kamar Ruslan kecok daripada Imam Muhammad. Imam Muhammad kecok bak Syekh Abdul Ghaffar Al-Qudwain. Baru berarti Syekh Abdul Ghaffar Al-Qudwain kecok bak Imam Rafi'i. Kena tingkat lah. Cuma kalau aku pegah Imam Rafi'i memang orang yang pertama mentarjihkan mazhab, pendapat dalam mazhab. Le Imam Nawawi nyogi ikut Imam Rafi'i. Cuma bedanya nak pegah ikut ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha. Ikut mungkin hana mufhum dalam pegahan. Beserta le Imam Nawawi nak lebih membedakan aqwal dan selainnya aqwal. Nak mufhum? Hina beda. Menyo Imam Rafi'i hanya kepegah nyan pendapat asah. Pendapat asahnya bukan maksud pendapatku kuat. Azhar maksudnya pendapat kuat. Untuk dan pegah nyan asah nyan pendapat wajian hanya pegah. Untuk dak pegah nyan azhar nyan daripada qaul hanya pegah. Pakai hanya pegah. Karena hana gepunyata. Kau cari ka gepunyata. Makanya ladum na gepunyata ladum hana yang gepunyata kaji dari punya daripada akwal. Daripada kaulen. Yang gepunyata wajian, yang daripada wajian. Daripada auju ka gepunyata. Yang hana punyata depu. Makanya beda tarjih Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Menyo Imam Nawawi na getamah nunggu buta getamah kekeun ma'a ziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha, beserta lebih membedakan aqwal dan kan aqwal. Gepegah. Nyan asah. Pandai asahnya wajihan. Nyan azhar. Pandai azharnya minat aqwal. Gepegah. Nyan hinan beda. Nyan hinolah kelebihan. Kitab minhaj dengan muharrar. Jadi gepegah bak dia. Jadi dia hana bingung. Pakai dalam khutbah gepegah ini. Walaupun dia hana gepenyata bunuh karena hanya sedikit. Munyo kaulan pada ubah yang hana gepenyata langsung 20 sah. Munyo aqwal 16 bah. Kau ni dan tapi na metode lain toh kali gepegah. Munyo azhar nyan kaulan ataupun aqwal. Tinggal kalau untuk pada ubah na pendapat ni. Ya, kongkai leh. Nyan nama problem gua enan. Ya, kah. Kemudian menolom. Nyan pegah ju. Jadi oleh Imam Nawawi nyokonyoganya ihtisar daripada muharrar. Muharrar di dalam muharrar oleh Imam Rafi'i berjanji, berjanji digenyan akan disebutkan di dalam kitab muharrar iaitu pendapat yang getasai adapun geperajah oleh mazhab azhab. Kongkak apa? Dan janjinya kalau ditepati leh Imam Rafi'i dan leh Imam Nawawi juga lagian. Ubena janji bunuh yang kau tunaikan oleh Imam Rafi'i mandum keceplak ulang. Kecuali bak pada buah tempat yang arteg mutalaah oleh Imam Nawawi nyan Imam Rafi'i ka sebalik disebut daripada pendapat yang mukhtalaf mazhab. Sehingga gebalik tasahih oleh Imam Nawawi. Kongkai enak. Cuma punya lagi kan pakancit dalam kitab minhajnya awak tag sebut pendapat itu mandum kau sebut. Nak apa boleh? Pakah hang sebut pendapat kuat nentang. Nak apa maksud lu? Ambil dia sebut ju. Baik lalu tak pendapat. Mesti contoh, nyo kena pegah pendapat Imam
Ya kan? Nyan berarti pendapat ilmu. Fil adhari minal qaulaini mesti contoh. Kaji ahnan. Baik lekan wasani. Waqila mesti baik lekan. Baik lekan wa muqabiluhu. Baik lekan amai pendapat-pendapat muqabilnya. Atau lagi apa pun pakon. Karena yang pelai kata yo untuk berpegang tu mesti kan yang pendapat yang kuat. Kupu cit faedah agak amai. Nyoy tidi. Kupu faedah agak amai. Ya, maka di dalam kitab benar ke pegah. Nyan walaupun tu nak getarjeh ke penyataannya pendapat umum. Oleh nyan berarti daripada dua buah pendapat. Adapun yang pendapat umum daripada lebah pendapat umum. Ka, pu faedah yang disebut nyan mandum. Maksudnya tu disebut rincian mukabil ji. Mandum. Pu faedah. Pu untuk pesakit ulah dia kon. Kau untuk pesakit ulah dia. Makanya aku pegah zikruha wa naqluha li ifadati ibtal mazada la lil amal bikulli. Jadi gak sebut untuk ubena akwal-akwal Imam Syafi'i, gak sebut dua buah qaulan Imam Syafi'i, dan gak pindah hatayan mandum le Imam Nawawi amdeh gecok gaya ya rajih mentang tapi nyo kagak nakal mandum pun tujuan untuk memberi faedah kepada pubata barang yang lebih. Tak barang yang lebih, barang yang lebih daripada yang kuat yang kagak terjah oleh Imam Nawawi. Maksud le terjah azhar titik-titik fil adhar. Berarti nya pendapat yang ketarjah dan menawi kenalkan wasani untuk ke ataupun pendapat qilau ke dalam segala macam. Ka, nya pun tujuan yang sebutnya. Ya sebutnya gak nakal buno gak pindah ata pendapat aqwal Imam Syafi'i mandum. Nya adalah untuk faedahnya pubata barang yang lebih. Barang yang lebih daripada yang kuat. Kan untuk beramal dengan mandum. Yang ke la lil amali bikullin. Kan untuk yang beramal dengan mandum. Baik tegak dapur dia. Baik tu Umay Munawi nyo kagak pegah bak tanya berarti gemeh nyan mandum nyo guyu pilih bak tu hang galak. Munyo guyu pilih ku puji kat tarjah. Yang tarjah tu gemeh mandum. Berarti Mujafi lah pasal leh buah pendapat. 1 2 3 4 mesti na 5 buah ke 5 buah. Ku pu kat tarjah. Kau kan? Nama pun ku dulu. Ya, jaminan. Jadi nyo perlu perhatian. Tapi timbul pertanyaan. Jadi munyo tekedi kepegah muktasar ngopek sakit ulai dia kupu gak mai pendapat-pendapat mukabil gemai dia yang kuat-kuat menduh nah hek dafai dia. Ayo kan? Pi gemai pakang gemai. Untuk pubata barang yang lebih. Kan untuk yang mamai mandum. Nyo sampai sini faham kira-kira? Baik nak rencana nanti ya cok bak yang mangat kamu dapat ki cok. Yang gemele Munawi nyan kan untuk ya beramal dengan mandum. Kali ku pegah hai yang menjadi pegangan adalah pak pendapat yang kita dia kenan. Karena dia mukallid. Orang ikut pendapat yang kali kita dia. Ngana kita dia laurnya dengik tu. Mai watak kita dia kagak nyo yang pendapat kuat. Budak-budak tacok je lain. Dia nak faedah kita dia. Nampak mele? Nyan perlu digaris bawah. Perlu digaris bawahi. Apa dungkah? Awai menteng. Nyan ka saboh matannya wa minha bayanul qaulan wal wajhan wa tarikan wan nas wa maratibil khilaf. Nama apa? Jadi maksud penyata qaulan memang getulis ju. Nyan daripada qaulan. Nyan daripada wajhan gepegah. Ada kala gepegahnya dengan memang getulis langsung. Lagi gepegah bunuh qaulan berarti na 20 nambah tempat. Ada kala kang getulis langsung dengan ibarat azhar ataupun masyhur karena kode ke. Makanya kode ini hanya berlaku bagi Imam Nawawi. Moya dekedi musannaf yang lain menyagu syarah kitab Imam Nawawi ialah ikut prosedur Imam Nawawi. Mungkin katanya berarti tak duduk rumah gak tak pegak peraturan tak zero. Mungkin. Ya waduh. Menanti oleh Tengku Jalaluddin Al-Mahali no. Gayanya putar syarah. Kandul Raribin syarah. Syarah Minhaj. Makanya kan aku pakai dan Minhaj. Menanti dia mesti nak rencana. Mesti contoh Tengku Furqan Aulia. Ya kan? Tengku Furqan Aulia mesti gaknya gena pegak mukhtasar seperti. Putar daripada kitab ataupun baik daripada mukhtasar syarah menteng.
Karena punya degedi mukhtasar minhaj nyo paling ringkas. Ayo kan? Mesti bedah tungku Furqan Aulia ganyan gak syarah. Gak syarah mesti minhaj. Ya kan? Bang tulis itu kesimpulan surah bunuh. Jadi sebahagian daripada Nafaisul Mustajadat itulah Imam Nawawi menyatakan qaulain dan menyatakan wajhain dan menyatakan tariqain dan menyatakan nafs dan menyatakan martabat khilaf, iaitu nisbah kuat dan lemah pada masalah-masalah pada teman kepenyata pada sekalian keadaan, pada semua keadaan. Jadi oleh Imam Nawawi gepenyata qaulain, gepegah nyan pendapat nyan daripada qaulain. Jadi tarjih daripada Imam Nawawi gepegah nyan tarjih nyan berasal daripada qaulain, dua buah pendapat imam, ataupun tarjih oleh Imam Nawawi gepenyata nyan merupakan pendapat yang kuat daripada dua buah pendapat sahabat. Makanya menyo qaulain nyo pendapat imam. Jadi sebagai ulangan, qaulain nyo adalah pendapat imam. Wajhain nyo adalah pendapat sahabat yang nisbah kepada imam. Yang mana li sahabat maksud nisbah kepada imam, li sahabat dikeluarkan hukum daripada kaedah-kaedah umum. Adakala terjadinya pendapat dua boh daripada sahabat bak sidra urang ataupun bak dua dra urang. Mesti contoh munculnya dua boh pendapat wajah nyo adakala daripada sidra urang ataupun daripada dua dra urang. Kemudian kepenyata tariqain, makna kepenyata tariqain nyo pendapat yang kuatnya nyo adalah berasal daripada dua boh turuk. Makna dua boh turuk putar berarti makna tarik ikhtilaf sahabat Imam Syafi'i pada menghikayah mazhab. Jadi berarti ikhtilafnya terjadi pada sahabat dalam menghikayah pendapat imam. Kemudian nas, kemudian gepenyataan nas, ataupun gepenyataan nas nyo surah gepenyataan nas. Jadi nas nyo tungku nyo adalah terjadi khilafiyah di bak pendapat imam. Bak pendapat imam taken tu nas. Ya kan? Nas berarti mukabil daripada nas. Nas nyo tarjih pendapat yang tarjih. Berarti nas nyo munculnya daripada pendapat imam yang kepenyataan tu. Berarti nyo nas. Berarti menandakan mukabilnya juga daripada pendapat Imam Syafi'i ataupun pendapat daripada sahabat Imam Syafi'i pengikut. Nyo ingat ataupun punya degree dengar tulis. Jadi baik dah pakai nas mentang dia atai ke nas nyo nas Imam Syafi'i. Padahal itu awak stempel dengan nas nyo juga mengandung pengertian yang bahwasanya kemungkinan yang terjadi khilafiyah kan bab pendapat Imam Syafi'i mentang. Arti yang pertama mana atai ke nas nyo terjadi khilafiyah dia adalah bab pendapat imam yang biasa yang biasa kendu nas Imam Syafi'i kan. Ada kala genas tapi daripada pendapat sahabat, pendapat pengikut Imam Syafi'i itulah sahabat ataupun gabungan daripada keduanya. Mana gabungan daripada keduanya? Imam Syafi'i punya satu pendapat, kemudian sahabat Imam Syafi'i itulah pengikut Imam Syafi'i juga punya pendapat yang mana yang ditimbak hukum berdasarkan daripada kaedah imam. Jadi antara Imam Syafi'i dengan sahabat menentang, berbeza pendapat. Kemudian getarjih dengan nas, nyo boleh jadi. Nyo harus ingat nyo. Kadang tu ke kadang tanya munyo nanti handa pegah letruk genan. Jadi take nas. Munyo nas nyo nak terjadi bak pendapat imam. Berarti khilafiyah ni terjadi memang bak antara ruang lingkup pendapat imam. Nak terjadi khilafiyahnya bak ruang lingkup pendapat sahabat. Juga nak genas. Kan wajihan mentang. Nampak?
nampung dulu. Ini nas kan langsung pendapat ilmu. Cuman ketika khilafnya dibandingkan dengan pendapat sahabat gimana? Yang long nuk pegah buno. Nasnya konyo pendapat tarjih. Terjadi khilafiyahnya, boleh jadi terjadi khilafiyah adalah antara pendapat imam. Bak pendapat imam, na dua buah pendapat imam. Maka sahabat ni genas. Berarti terjadi khilafiyah bak dua buah pendapat imam. Kaile ada kala nacit surahnya hotel genas. Nyo khilafiyahnya terjadi bak pendapat pengikut daripada imam. Bak pendapat sahabat. Nacit yang genas. Ada kala terjadi keduanya. Tiba terjadi keduanya. Berarti pendapat imam dengan pendapat sahabat. Nah, itu yang sampel dengan nas untuk yang rajih haji. Makanya malhan nah. Ya. Munyo ka nas Imam Syafi'i atau nas itu uke. Oka lama badum. Para. Wa haitsu aqulun nas fawa nas Syafi'i. Ya, kayo kan? Mukabilnya wajhun dhaif ataupun qaulun mukharat. Makanya hino yang boleh pegah, ya, yang lu pegah kino. Jadi nasnya memang nas Imam Syafi'i. Khilafiyahnya bisa terjadi antara pendapat imam dengan pendapat imam. Bisa terjadi khilafiyahnya antara pendapat sahabat. Bisa terjadi antara keduanya. Pendapat sahabat dengan pendapat imam. Ya, makanya untuk lebih jelas itu tak perlu bak masalah nas. Nyo untuk le yang boleh pegah khilafiyah ni nampak terjadi. Bunuh kau kalau pegah pun. Munyo kaulen, nyo tetap khilafiyah ni antara pendapat imam. Munyo wajhen, nyo khilafiyahnya adalah pada pendapat sahabat. Munyo tariqain ataupun turuk, nyo khilafiyahnya adalah berbeza sahabat pada hikayah. Pak terjadi khilafiyah sehingga ada dua buah turuk ataupun lebih. Bak menghikayah pendapat sahabat, bak hikayah pendapat imam. Menyonas nyepat terjadi khilafiyah haji. Ada kala bak pendapat imam. Ada kala bak wajhan. Berarti sahabat. Berarti pengikut Imam Syafi'i ini nak khilafiyah ini. Ada kala memang antara keduanya. Berarti bak pendapat imam dengan sahabat. Jadi sehingga tergecoklah sebagai nas yang ke nas Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i yang tarjih siapa? So yang tarjih? Imam Nawawi otak tarjih oleh Imam Nawawi, maksudnya laginya yang kagenas oleh Imam Syafi'i. Menurut itulah Imam Nawawi. Sedangkan kejadian khilaf tetap bak imam terjadi khilaf, juga ada yang stempel dengan nas, bak sahabat terjadi khilaf, juga ada yang stempel dengan nas. Ya benar. Cuman kan stempel nas. Yo. Nas Imam Syafi'i. Yo. Jadi khilaf antara sahabat. Pendapat sahabat juga ragu. Nas. Sampai dengan nas. Baiklah pendapat sahabatnya atau ke pendapat sahabat apa ni? Daripada kaedah Imam Syafi'i. Bunuh tugas Imam Nawawi kalau nyo ketarjih katnya. Jadi hotel ketarjih lagi nyan, nyo hotel ketarjih lagi nyan kadang tak geng gekalan. Nyo menurut Imam Syafi'i, ayo kan? Yang hotel gekalan ni pak lagi dah berah bunuh boleh jadi merumpak pendapat kolam pane, boleh jadi gekalan langsung dalam kitab Imam Syafi'i, boleh jadi adalah hikayah daripada sahabat Imam Syafi'i yang dengar langsung bak Imam Syafi'i. Maka ni hina cerita hadis hendak. Tiga pendapat sahabat. Maksudnya benar. Kan pendapat sahabat kan langsung. Lain sahabat tetap ada. Makanya lo bukan bunuh terjadi je bak wajahan. Berarti bak sama-sama lagi tarikan. Cuma punya tarikan bunuh yang kajilah bak istilah ashab. Wajahan kajilah bak pendapat sahabat. Tapi punya nyata kenas itu boleh jadi terjadi khilafiyah haji adalah antara sahabat. Antara sahabat. Ya, makanya untuk lebih jelas, untuk panjang lebar yang boleh berahnya sebagai bayangan ini nas taken nas yang adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Cuman istilah nasnya yang dipakai oleh Imam Nawawi nyo untuk memberitahu yang bahwasanya terjadi khilafiyah, yang khilafiyahnya terjadi bab pendapat imam kata boh, ataupun terjadi bab pendapat pengikut Imam Syafi'i,
ataupun terjadi bak mandua. Bak mandua. Ya, bak mandua. Ya. Jadi lagian untuk mengenai tentang nas les lapis. Nyanka kan? Nyanka. Kemudian kepenyata martabat khilaf. Jadi martabat khilaf nisbah kuat dan lemahnya kepenyata mandum. Titoh yang kuat, toh yang lemah. Kayo kan? Hanya kepenyata mandum. Sehingga antu rukun ya menyatu dihino dalam kitab Minhaj Azhar Qaulaini ataupun rukun Azhar menteng. Kayo kan? Berarti memberitahu kepada mukabil jih zuhur lahir. Berarti kan lebihlah lahir. Gepenyata mandum. Ya, gepenyata martabat khilaf. Jadi martabat khilaf nyata tu hotel gebu pendapat yang kuatnya pendapat kuat daripada qaulain. Berarti dua buah pendapat umum, antara dua buah pendapat umum yang bertentangan. Kemudian daripada wajihan ataupun daripada tariqain. Jadi lagi yang ketentuan ji. Ya. Nyan ka kan? Nyan lu rasa mufhum. Kok ji asal dia kata bayang kiban beda muharrar ngan minhaj dalam hal membawa yang tarjih. Berarti punya sigaga memang lek murafi nak gemel langsung. Tak depu nya pendapat imam. Makanya kenyan gepenyata martabat khilaf. Tak gepenyata martabat khilaf. Yang khilaf ni dari mana khilaf? Daripada sahabat. Oh, khilaf ni daripada imam. Nampak? Ya, makanya lu pegang puno. Ataikun qaulan boleh jadi nya dua buah pendapat. Jadi boleh jadi dua buah pendapat kah? Kadim. Boleh jadi sabah pendapat. Jadi sabah pendapat kah? Kadim. Ya, makanya walaupun tu naik ibarat khusus dalam gulu. Toh, naik ibarat khusus wafil kadim, wafil jadid. Ya, ini dalam hal istilah. Kemudian nanti kalau dalam yang mufhum kan? Akan kita jelaskan munas lapi. Wataikun bayanul qaulaini. Ai zakara ibarata menyebut ianya Imam Nawawi akan ibarat-ibarat yu'lamu minha yang dimaklumkan daripadanya ibarat-ibarat annal khilafa akan bahawa sungguh khilaf itu aqwal lil imam, itu beberapa pendapat bagi imam, au aujuh ataupun beberapa wajah bagi sahabatnya imam, au murakkabu minhuma ataupun yang tersusun daripada keduanya. Keduanya imam dan ashab, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi oleh Imam Al-Qalyubi dijelaskan yang waktu pegah oleh Imam Nawawi penyata qaulain artinya apa? Le Imam Nawawi disebut ibarat-ibarat yang daripada ibarat tersebut bisa dimaklumi nyo khilaf ni adalah aqwal bagi imam. Kata ke qaulain ni kibang ada ke penyata qaulain ke pegah berarti nyo dawa ji ataupun khilafiyah pendapat ni pendapat imam, artinya pendapat imam. Taken dengan tu aujuh bagi ashab. Arti taken wajhan. Ya berarti yang terjadi khilafiyah antara sahabat ataupun murakkab minhuma yang kadang selalu pegang penuh ataupun tersusun daripada keduanya. Berarti menentang dia antara pendapat imam dengan pendapat ashab. Makanya lu pegang penuh salah sabah ji itu ada berat dengan nas. Menyang qaulain hana boleh pegale. Menyang qaulain nyan kajilah adalah nyan daripada kaul. Berarti kaul imam punya wajihan kajilah daripada sahabat. Punya murakkab pada keduanya sahabat itu ada ibarat ngenas. Nanti kadang-kadang ibarat ngenas terjadi khilaf. Jadi antara kaul imam dengan kaul sahabat. Nampak? Nampak aku mulia? Kiban renan nampak tungku kacamata. Ke sana dah. Martuni, angku martuni lagi nan aulia 7. Nampak? Tungku sana dah. Nyo. Tungku aulwi, martabat tinggi ya. Nampak? Nyo kan lom saja mesti lom me becut tujuan ji. Bumpom mesti walaupun nyan terbayanglah. Kadang-kadang hotel ni tayu hafai. Alah, pun hafai aku. Jadi hotel kalau lokal nyo dipahami. Hotel merumpak lalang kita terbayang du rumah tabut malam je. Benar. Kai dah pejak apa-apa. Nyankah? Kai le? Ya. Wa hasilu ma zakarahu dan bermula kesimpulan barang
yang telah menyebut ianya Ibnu Nawawi akannya barang ahadu asyara siratan, itu 11. Apa yang 11 lah? Lafaz. Wahya dan bermula dengan 11 itu adhar dan masyhur dan qadim dan jadid dan wafi qaulain. Dan wafi qaulain dan wafi qaulain qadim wal asah was sahih wa qila wa nas wa madhab. Pada bawah sebelah. Wasittatul awal dan bermula 6 yang pertama yang kira aju. Adhar, sabah, masyhur, 2, qadim, le, jadid, put, wafi qaulain 5, wafi qaulain qadim. Yang kode aju berarti ihnan nyan 6 yang pertama. Lil aqwal itu bagi aqwal. Bagi aqwal. Jadi tungku nambahnya nungku. Pendak atai ibarat dengan adhar itu. Berarti mana jadikan istilah Imam Nawawi nya ini pegah Imam Qalyubi. Istilah Imam Nawawi di dalam minhaj na sebelah bawah. Kan na sebelah bawah. Tahu sebelah bawah? Sampai mazhab benar. Sedangkan nambah yang pertama tu adhar, masyhur, qadim, jadid, wafi qaulain qadim, nyan adalah bagi akwal. Bermakna bagi akwal, berarti khilafiyahnya terjadi untuk bab pendapat imam. Wa illam tujad sadisatu minha fi kalamihi, sekalipun tidak diperdapatkan akan yang keenam. Minha daripadanya 6 yang awal, fi kalamihi dalam kalamnya Imam Nawawi. Dalam kalamnya Imam Nawawi. Walaupun kedeh yang keenam, tahu yang keenam lah wafi qaulain qadim. Nyan hana terdapatkan di dalam kalam Imam Nawawi. Walaupun menang kedeh, yang boleh pegang menyo wafi qaulain qadim. Nyan adalah khilafnya adalah aqwal pada beberapa pendapat imam. Kaileh. Wasalis ba'daha wasalasatu ba'daha dan bermula 3 sesudahnya 6. Itu bagi aujuh, bagi sahabat. Bunuh kalau lumpugah bunuh makna aujuh adalah genisbah kepada arti pendapat sahabat yang nisbah kepada pendapat yang nisbah kepada imam, yang mana sahabat kekeluarkan hukum daripada kaedah-kaedah imam. Toh sudahnya asah, sahih dan qila. Nyoba ingat sebab qila itu pada depannya qaulain. Qilanya pendapat azhab. Kan? Tidak merupakan wakila kaza anda. Makanya sahih, asah dan qila nyo adalah pendapat khilaf daripada aujuh. Sedangkan yang ibarat ngenyantuknya adalah pendapat yang raya. Nyantuk ketentuan akalan. Kayo kan? Okey. Wal ashiratu dan bermula yang ke-10. Tahu ke-10? Nas. Lil murakkabi minhuma itu sabit bagi murakab daripada keduanya. Tahu keduanya? Aujuh dan akwal. Akwal dan aujuh. Yakinan hakadaan yakin. Hakadaan yakin. Yang kengkan kuluk dalam berapa no? Berarti menyogi ibarat dengan nas kuluk. Ada kala memang terjadi bak akwal. Memang terjadi di bak kadang-kadang bak aujuh. Kadang-kadang murakab berdua hakadaan yakin. Berarti nak kejadian menan. Nak kejadian menan. Berarti khilafiyah dia antara pendapat imam dengan pendapat sahabat. Nyo nak kejadian. Kun li murakabi minhuma. Nyan hotel kun dengan nas itu. Wal akhiratu dan bermula yang terakhir itu mutamil bagi 3. Atau yang terakhir madhab. Munyo madhab nyo muhtamil bagi 3. Madhab. Dia hotel ibarat dengan madhab nyo muhtamil bagi 3. Di mana jipu istilah yang dipakai dengan madhab nyo adalah pendapat Imam Syafi'i, pendapat para sahabat dan kadang-kadang juga antara keduanya. Yang sama juga lagi nas. Sama juga lagi nas pada kalian. Cuma yang mutamil bagi le. Jadi tinggal takalan itu. Tinggal takalan untuk ke buat pendapat ni saukun. Mungkin punya kerja teliti merupakan dia adapun dibantu oleh syarah. Yo. Yang dinaskan pendapat sahabat yang dinas. Munya dakala munya nas, munya yang ibarat dengan nas, nyo yang ibarat dengan nas dalam minhaj tetap nas Imam Syafi'i. Yang benar. Munya nas tetap ibarat nas Imam Syafi'i. Berarti pendapat
yang genas oleh Imam Syafi'i. Yang menurut itlaq Munawi yang kenal tinjauan. Tapi nak kejadian juga, maka dia kan lil murakabi minhuma. Berarti mana lil murakabi minhuma? Kadang-kadang benar tersusun secara yakin keberanian yakin daripada keduanya toh aqwa dan aujuh. Aqwa dan aujuh nyana kejadian. Ya benar. Makanya menyatakan untuk lebih jelas ba ibarat ngenas hinan tak perlu kiban contoh itu yang arti khilaf je intinya aqwal menteng. Ataupun kaulan menteng ataupun bab pendapat imam walaupun sebenarnya itu pendapat sahabat, pendapat wajahnya hanya hikayah pendapat imam. Hanya hikayah pendapat imam. Tinggal tu geni sebah kepada sahabat cit. Pakan karena bagaknya merempak. Makanya payah tak kalian tu. Nyankah? Kemudian watakan dengan khilaf kenai luar dan penyata martabat khilaf. Makna khilaf pun mukhalif. Penyata martabat mukhalif. Mukhalif. Nah mukhalif atau mukhalif. Jadi toh yang lemah, toh yang kuat. Digepegah mendum tu. Berarti le Imam Nawawi kena kepegah tu azhar masyhur berarti munyo azhar. Karena pakan karena mukabil ji zuhur kena dengan azhar. Untuk mukabil ji hantam dah dengar pi asing. Kena dengan masyhur. Ti masyhur lawan ji asing kan. Hatta azhar lebih lahir lawan ji zuhur. Kan? Hai maksud lawan ji zuhur putar mukabil ji atakan lebih lahir berarti na yang lahir berarti mukabil ji lahir. Punya atakan masyhur lagi bahasa Aceh masyhur berarti popular itu pula gop mandu masyhur. Berarti lawan ji hana masyhur. Ya benar. Nyanka. Nya berarti hino menyatakan hino tunggu. Cekalan langkal yubi kalau lebih jelas. Atakan wan nas kena. Umairah. Nas dianya itu qaulun maksus. Perkataan yang dikhususkan dengan itibar barang yang mukabilnya daripada qaulun muqarrar adapun wajhin. Di mukabil ni ada dua. Na qaulun muqarrar, na wajah. Makanya terjadi je lagi kan. Dia tenas imam. Untuklah ukur untuk lebih jelas. Yang ihnan kai le. Kan aku? Cuma menyatakan dalam kitab lain kan 17 abah berah madu. 17 abah. Islam ni 17 abah. 17 abah. Bunuh menyahina azhar, masyhur, qadim, jadid, wa fi qaulin ka qadim. Azhar, masyhur, qadim, jadid, wa fi qaulin ka qadim. Untuk najid ibarat di dalam minhaj wa fi qaulin kada. Nyan teg ibarat wa fi qaulin kada, yang menandakan juga yang pendapat Imam Syafi'i kata boh mendamah. Pakan aku Afi? Coba. Martabat mukhalifnya mukhalif kenyo yang berbeza. Kenyo kan? Halawanji ditentik dengan azhar. Kenyo kan? Azhar. Berarti nyan azhar kali kepegahnya daripada qaulain. Ada kepenyataan tu berarti nyo lawanji ataupun terjadi khilaji bab qaulain. Yang kepenyataan martabat mukhalif. Jadi susunan khilaf pandai yang khilafnya. Pandai terjadi khilaf daripada qaulain. Terjadi khilaf daripada wajhan. Terjadi khilaf daripada tariqan. Dan tu kepenyataan dalam le menawi tiga tu mana? Berarti punya azhar. Dan pakan azhar stempel ji tinjauan kepada lawanji. Malawanji tau. Lawanji qaulain cit. Nyan maksud penyata mukhalif. Penyata martabat mukhalif. Berarti martabat mukhalif salah tak bojito. Daripada qaulain terjadi khilaf. Daripada wajhan. Kemudian awak tag stempel tu juga lagi kan. Toh.
na ketentuan lah menyota kedi yang rajah ketempel kena pati khilaji ba ngat azhar contoh juga azhar nya kena dengan azhar kayo kan nya punya kuat khilaf kayo kan kemana kuat khilaf kemana kuat khilaf karena kuat dalil ke bukan kayo kan karena kuat dalil berarti dibidai kepada atau ketempel dengan azhar ibidai kepada zuhur mukabil, jelas mukabil. Jadi, rakna ni ji. Ya, bahkan untuk menolong tu. Antara mukabil azhar dengan mukabil masyhur, nyo toh yang lebih juta mamai. Yang nalam je kita tuan. Karena awat mukabil azhar. Kayo kan? Mukabil azhar, nyo mukabil azhar kepegah yang geyu beramal dengan azhar. Mukabil azhar nyo baik beramal. Kebegah. Karena apa kan? Karena kadang-kadang teka datang nasiji. Ba yang rajih. Sehingga ngam mukabilnya gue tinggalkan. Tapi munyo seandainya masyhur beno nyantu ke nyo jit mamai kebegah. Munyo hino beno cara ibarat. Hokar. Ataken akwal. Hokar. Hana moholi ko yun. Ya. Nyo tak pegah dia sapi. Tengok datang bola. Kesimpulan in abbara bil adha, seandainya ibarat lain munawi dengan adha yang dimaklumkan bahawa sungguh mukabilnya itu pendapat yang kuat, kaulan yang kuat ataupun akwal qawiyah, perkataan yang kuat bagi imam, kecuali bahawa sungguh beramal di atas yang rajih alladhi yang bersifat dengannya dengan azhariyah. Dia yang beramal dengan pendapat yang disempel dengan azhar. Jika ibarat dengan masyhur yang dimaklumkan bahawa sungguh mukabilnya kaulan adapun akwal yang hana kuat bagi imam. Yang maksudnya yang hana kuat bagi imam. Berarti punya azhar disempel dengan azhar, nya mukabilnya dibidai kepada nya pendapat yang kuat bagi imam. Munya dengan masyhur ibidai kepada mukabilnya adalah kaulan adapun akwal yang hana kuat bagi imam. Teman dibedakan akal yang rajih dengan keadaan dalilnya itu lebih audah. Audah. Jadi Contoh Cina contoh yang disempel dengan azhar, yang disempel dengan masyhur Cina contoh. Yang boleh pegah tu Cina tu ke yang na batas jid mamai. Nang kale enan. Hok katruk buno. Kam buno toh kam tamah. Berarti kam tamah wa fi qaulin kata. Yang berarti pendapat imam. Kemudian nak centukan qaulaini. Qaulaini. Ya. Halagi lembugah pun nak kun qaulaini. Tiga penyata juga tu azharu qaulaini yang juga aqwal imam. Nyo nak istilah minha kena begah. Walaupun sebenar ji pakan hino lekal yubi itisar bak siblah. Karena yang lain itamau je kenalan siblah. Itamau punya surah imam kai itamau lam nambahnya. Yang nambah yang pertama yang begahnya. Sebenarnya untuk nalam yang boleh lang kita wa fi qaulin kata. Itamau wa fi qaulin kata lam fi qaulin mentang. Nampak? Menanci itu akwal. Berarti si kurung boh mandum. Muyo tekedi tarinci yang akwal bagi imam yang ibarat dalam ihad si kurung boh. Kemudian nambah bagi ashab. Yang ini berdua dengan ashab. Leboh. To asah sahih qila. Padahal nak nambah muyo tarinci to asah sahih. Wa fi wajhin. Yang tamah. Wa fi wajhin. Benar asah sahih qila kan kalau apa? Tamah wa fi wajhin betul.
Ka berubah ka puak boh. Oleh wal wajhani. Ka berubah ka? Limong wal aujuhi. Kanan tu biasa ke mana? Fihi wajhani. Kenapa? Fihi wajhani. Fihi aujuhi. Arti pada ayat itu nak beberapa wajah. Makanya munyo pakan hino dalam kalyubi cuma heboh tak kan? Nyan kata hasar genan hato asah sahih qila. Kata hasar genan kai tamong. Kanan tu watai gekun tu al asah gepenyata minal wajhaini minal aujuhi lagi lu pegah bunuh contoh. Lagi contoh bak kaulen. Hana idang gera ji. Nampak? Walaupun lego ke mana tu. Fihi wajhani. Dia kan wa fi wajhin. Menang. Nampak ke? Berarti mandum-mandum. Pada boh kah? Bunuh mandum-mandum 17 boh yang kana. Cikurung boh dah mana mandum? Limong belah. Kemudian tambah nas. 16 tambah mazhab 7 kasib. Kasib berarti. Pakan kuna kejadian lagi dah pegah bunuh. Kau kan? Kanan nak ibarat kadang-kadang. Tahu nak ibarat. Bahkan tu nak ibarat lo mansus. Kenas ibarat. Mansus. Nyantik dah pula. Bahkan tu nak juga 30 tu pukun mansus puputa makna kan makna nas nan. Lagi contoh bab jamaah lu nak merumpuk. Kan makna mansus nas. Tapi makna mansus nan adalah pendapat yang rajih. Kan maksud ji nas imam. Makanya ji lagi lu pegang untuk khutbah mahli nyo yakin. Yakin Yohana yakin nyo tetap hanjir. Tetap hanjir. Pakon karena susah. Lebih-lebih itu bab mazhab. Yang bab mazhab ada kepala mazhab kalau dalam kitab lain kadang sabu jilid di siroi mazhab teng. Pak wahai dah yon tu dah minta tarik yang sampai dengan mazhab pak hek dah minta. Kan? Berarti menyai luarnya marati bil khilaf kedua ju berarti telaga dalam dengan makna mukhalif. Yang naya hanam pum. Naya hanam pum. Ubena aqwal Imam Syafi'i atakan aqwal Imam Syafi'i wal amalu ala qaulin wahidin min qaulaihi atau aqwalihi. Ini ibarat. Pemana ji? Atai tersebut untuk kanyo khilaf aqwal mandu kok jaya aqwal. Bermula beramal di atas perkataan yang satu daripada dua buah perkataan Imam Syafi'i ataupun daripada lele perkataan Imam Syafi'i. Sabah tetap amal. Walaupun letak perkataan Imam Syafi'i. Ayo kan? Lakin faedatu zikruha akan tetapi bermula faedah sebutnya akwal dan nakalnya akwal, pinahnya akwal kena ga'me le munawi pakon li ifadatil ibtal madada karena untuk memberi faedah membatalkan barang yang lebih daripada satu. La lil amali bikulli, kan untuk mamai dengan mandum. Qauluhu wal aujuh, mana aujuh tu puda li ashabi puda muntasibina. Aujuh bagi sahabat yang dinisbahkan kepada mazhab umum yastambitunaha min qawaidi kama yati qariban. Yang istimbat oleh para sahabat akannya aujuh daripada akannya pendapat-pendapat daripada kaedah-kaedahnya Imam Syafi'i. Kama yati qariban sebagaimana yang selagi datang akan hampir. Tu kenalum. Kadang-kadang adalah dua wajah itu bagi seseorang. Syakhs ini ataupun bagi dua orang. Hanya dalam pegah bunuh. Yang dalam kitabnya. Ya, ban.
Ini insya-Allah 3 minggu tu habis, insya-Allah. Insya-Allah. Ataupun punya dekedi lele mesti tambah lagi taknya. Jadi setiap ber je guna kertas dia un. Kadang hanlat le kode samping kah? Kabeh kode samping kah hanlat le. Bak kuning yang kosong kabeh mesti hanlat le. Jadi guna kertas putih tu un kuyan. Tulis. Ya. Ciban. Nyan ke barang bukti. Tulis. Yang kan? Nah, pertanyaan Tungku Firdaus nak pedang? Hana? Lung dayang lelung. Be cik. Nak pedang Hana lung dayang lelung be cik. Ha dah lagi. Kayak lu buah gua hafai. Batannya hafai. Mu khutbah mali ada cik hafai syarah-syarah. Dia khutbah. Ada menang khutbah mali ke khutbah minhaj. Ya kan? Bukan khutbah mali berarti minhaj kana syarah. Kemudian menyatu ke dina hafai mukhtasar, baru hafai mukhtasar minhaj. Nampak? Dia punya khutbah mali hafai mandum. Dari wa ba'du kajian dari wa ba'du hafai, wa ba'du fa inna istighala bil ilmi yang berjual mana hafai. Bujut ke ubat kebai, doa kebai, bujut ke doa kebai yang baru hafai. Berjual mana mengikutnya. Oleh orang kau kali mulang. Jadi inti ji, menyatu kedina surah-surah tamah beda segala macam, dibiak ju ji. Untuk kelong ji lagi hafal yang kau duku Sabang kau kan? Kau kelong? Ngam tamah wawasan kelong. Tamah ilmu kelong. Mam punya digedi dia dah cetak kan, dia cetak kita nyo tabom tu yang duduk tham kan dapat tabur duduk tham malang kan. Mah je dia cetak nyo punya lagi nyo. Pekan je cetak. Cetak go mana di mana cetak ju. Ya kan? Kadang nak atas asli napeng juga. Lada juga meno meliu kadang kita memang ayam fa'a bihi. Ya kan? Fi dunia wal akhirah. Aina menteng kaya. Lu kadang kali tu cetak ana urusan nak cipta. Ada orang je boleh nak cipta. Dilarang memperbanyak mengkopi paste macam dinan. Print. Jadi nyan hanji kan kau menang. Nya harus naik din gatnya. Hana dia baca ada ana berkat ilmu. Mau menyuka PDF lagi yo kagak sebar. PDF-nya kau kata sebar kan? Yo kata sebar berarti kan naik din gatnya. Sebab beda aja kalau PDF dengan kita asli. Sama lagi kita buat HP dengan kita buat Quran tu. Buat HP dia nama HP dia ana wudu, mak Quran dia hanja. Nantinya ka nyob masalah fahaisu aqulunya kok panjang cari ino. Leon juga cari yang penting. Hino siap ke? Hino leon cari. Kaji deh. Nyana pertanyaan kaji. Wallahu a'lam bisawab.